Hello and what's up, everyone? This is another episode of the podcast with your boy Vivek. No, this is not it. This is not it. Yo, I know. Let me try it again. Let me try it again. Here we go. Take two. Welcome to Vivek's Raj channel. आज हामी डिस्कस गर्न गइरहेको छौँ यो पनि होइन ओके टेक थ्री अब चाहिँ हुन्छ है वेलकम ladies and gentlemen, third episode of the podcast. We've reached 3 episodes. Big achievement. Yay! Third episode पुग्नुभन्दा अगाडि हाम्रो केही लास्ट 2 episodes क्रिटिकको बारेमा भन्न चाहन्छु. We have some technical difficulties. हुन्छ नि हामीसँग हाई प्रोडक्सन मटेरियल हाई प्रोडक्सन इक्विपमेन्ट छैन. We're just recording from a Sony recorder and putting it on YouTube. So as we go on, we will have a good output, to say the least. अहिले हाम्रो limited resources मा वर्क गरिरहेको छौँ. त्यसको लागि I hope you understand. हुन्छ नि हामी चाहिँ the lowest 99th percentile of lowest 1 percentile YouTube video बनाउने मान्छेहरू हुन्छ नि भर्खर सुरु गरिरहेको 4 subscribers हुन्छ नि. So we're trying. So today we'll be talking about the World Cup हो. वर्ल्ड कपमा ग्रुप स्टेजेस सकिएर अब नकआउट फेजेस सुरु हुन गइरहेको छ र तपाईँ ब्याकग्राउन्डमा देखिरहनु भएको छ. I have put up a FIFA simulation of the 2 games that will be happening tomorrow. Right now, tomorrow. First game चाहिँ Argentina versus France, round of 16 को first game. र यसपछि पनि Portugal versus Uruguay simulation गरेको छौँ हामीले र गेम सुरु भएको छ. You can see Messi right there. र यो सिमुलेसन हुँदा गर्दै म बोलिरहन्छु के हुन्छ बिचमा तपाईँहरूलाई म जानकारी दिन्छु. Alvaro Meron, Venezuelaको रेफरी. I think he's not the real referee. But we'll start the game and I'll talk about the World Cup. World Cup कस्तो भइरहेको छ भने big teams out like Germany, the big news, they're out. Argentina made it. Yay! Argentina made it. Last minute goal from Marcos Rojo ले गर्दा क्वालिफाई भएको छ र सरप्राइजेस हुन्छ नि फेयर प्ले युज भएर टिम क्वालिफाई भएको छ. क्रेडिट कुडोज टु जापान हुन्छ नि. अब जापान भन्ने बित्तिकै हामी एकदम सामुराई स्पिरिट फेयर प्ले हुन्छ नि. मैले नोटिस गरेको एउटा जापानिज प्लेयरहरूमा जब कुनैले मिस्टेक गर्छन् कहिले एकअर्कालाई गाली गरेको चाहिँ मैले देखेको छैन. हुन्छ नि अपलोड गर्छन् एकअर्काको एफर्ट हुन्छ नि त्यो दिएकोमा. त्यो अरू टिममा हुन्छ नि गाली गर्ने यता दे भनेर त्यो चाहिँ हुँदैन रह्यो. मेसी त्यहाँ हान्नुपर्ने थियो तर हानेन हुन्छ नि. यो फिफा सिमुलेसन भएर हो. वेयर प्लेइङ इन लेजेन्डरी मोड र यो गेमको फुल सिमुलेसन तपाईँले हेर्नु के हुन्छ होला. डज दिस गेम गिभ यु द राइट प्रोटेक्सन. यो गेम हेरेर बेट चाहिँ नहाल्नु होला. अफकोर्स बेटिङ इज इलिगल. आइ एम नट सेइङ एनिथिङ बट बेट चाहिँ नहाल्नु होला होइन. यु नो व्हाट आइ एम सेइङ. अर्जेन्टिना थ्रु भएको छ. यसै गरी जर्मनी आउट. दे वर नक्ड आउट बाई साउथ कोरिया अफ अल टिम्स. साउथ कोरिया डिसेन्ट टिम हुन्छ नि. त्यो गेम एकदम रमाइलो थियो हुन्छ नि. फर्स्ट हाफ मैले त्यस्तो धेरै हेरिनँ. आई थट जर्मनी वाज गन विन. एभ्रीबडी थट जर्मनी वाज गन विन. तर प्लेन गएको अवस्था छ. तपाईँले न्युजमा पनि सुन्नुभयो होला नेपाल एयर कर्पोरेसन एनएससीले नयाँ एउटा बबाल हेर्दाखेरि त बबालले एयरप्लेन किनेको छ विच हेज लाइक 16 फर्स्ट क्लास सिट्स. सो आई हेभ नेभर ट्राभल अन फर्स्ट क्लास. सो होपफुली हुन्छ नि मलाई यसो एडभर्टिजमेन्ट कोही देऊ न यार प्रमोसन हुन्छ नि. ल गोइङ ब्याक साउथ कोरिया नक्ड आउट जर्मनी हुन्छ नि. बिग रिजल्ट. जर्मनी नक्ड आउट अफ द ग्रुप स्टेजेस फर द फर्स्ट टाइम सिन्स 1938. दिस इज अ लङ टाइम ब्याक. 1938 पछि र दे फिनिस बटम अफ द ग्रुप. द्याट वाज बिग सक. कुडोज टु साउथ कोरिया फर प्लेइङ भेरी वेल. त्यो किपर छ साउथ कोरियाको किपर छ एउटा. त्यसको नाम चाहिँ मलाई थाहा भएन तर हिज बिन प्लेइङ भेरी वेल इन दिस टुर्नामेन्ट. र यहाँ अब म माथि आएर रेकर्ड गरिरहेको छु. यहाँ वाइफाई चाहिँ हुन्छ गाह्रो छ भेटाउनलाई. नेपाली लाइफस्टाइलै हो यो. दिस इज नो किपर राम्रो खेलेको थियो. स्पेसली जर्मनी मिस्ड अल द चान्सेस. स्पेसली लास्टमा हमल्स मारियो गोमेज त्यो चान्स लिएको भए के हुन्थ्यो होला अनदर स्टोरी हुन्छ. तर कोरिया प्लेड वेल. दे सुड हेभ स्कोर 4 or 5 एक्चुली. त पासै मिल्दैन लास्टमा चाहिँ. दे गेट इन द फाइनल थर्ड. तर द फाइनल पास चाहिँ आइदर जर्मनी ब्लक इट ओर दे डोन्ट सी इट. द गेम कुड हेभ एन्डेड 5-4 अफ अल हुन्छ नि. तर पनि दे स्विडन सक्ड अस बिटिङ मेक्सिको 3-0. हु निड्स लाटान होइन. मलाई त्यही भनेर लाटान हिरो भनेर रिटायर हानेको अहिले स्विडन नकआउट फेजमा पुगिसक्यो. र सेकेन्ड ब्राकेट छ नि त्यो वर्ल्ड कप राउन्ड अफ 16 को सम गुड टु सी न्यू टिम्स द्याट मेसीको क्रस थियो. त्यो स्ट्रेट एट युगो लोरिस त्यो थियो. अनि सेकेन्ड ब्राकेटमा चाहिँ के हुन्छ भने यो नसोचेको स्विजरल्यान्ड स्विडेनहरू यिनीहरू राम्रोसित खेलेर गर्ने दे क्यान मेक इट टु द सेमी फाइनल्स. त्यो ब्राकेटको दावेदार टिम भनेको माथिको ब्राकेटमा छ.
I forgot which is the team, but the first bracketमा अलिकति दावेदार टिम्स छन्, सेकेन्ड ब्राकेटमा चाहिँ अलिकति you know what I'm saying. त्यस्तै भइरहेको छ. जर्मनी got out, England qualified. One interesting fact about that game, बेल्जियम र इङ्ल्यान्ड ड्र भएको भयो, त्यो गेम पनि फेयर प्लेमा डिसाइड हुन्छ. र फेयर प्ले कमिङ ब्याक टु द जापान थिङ के भयो भने अब फिफा when both teams are locked same points छ भने they look at the goal difference, and त्यसपछि I think they look at the goal scored as well and the goal conceded, and then they look at fair play, how many yellow cards and they've collected or red cards. And the first time Japan गरेको छ त्यो ग्रुपमा I wanted to see Senegal and Japan qualify. Colombia, sorry, you play wonderful football, खेल्ने तरिका राम्रो छ. I wanted to see Senegal qualify. Senegalको स्क्वाड is actually very good. त्यो अगाडिको फ्रन्ट म्यान हुन्छ नि, जो अगाडिको फ्रन्ट म्यान छन् साडियो माने, अनि त्यसपछि कोनाटे भन्ने छ अन्जर्समा खेल्ने, त्यसपछि एम्बाइनियाङ पहिला एसी मिलानको युथ एकदम ट्यालेन्टेड भएको, हि अल्सो स्कोर्ड इन द फर्स्ट गेम. एम्बाइनियाङ छ, यो इस्माइल सार भन्ने पनि कस्तो खतरा कुदो रहेछ. मुसा सो टप स्कोरर वान्स अफ लिग वनमा. केटा बाल्डे अफ मोनाको भेरी पिसी, लाजियोमा खेल्थ्यो लास्ट सिजन, बिग मनी मुभ टु मोनाको. त्यो वाज भेरी गुड प्लेयर्स. इड्रिसा गे थियो मिडफिल्डमा एभर्टनमा छ. चेको कुवाटे हुन्छ नि, त्यो ज्याक कत्रो लम्बु छ त्यो मान्छे त. भेरी गुड स्क्वाड. कलिडु कुलेबाली एट द ब्याक, सानै छ डिफेन्डर, वेयर ब्रेमनमा खेल्छ आई थिङ्क. So they've got a good squad and best African squad I think in the World Cup. This one African nations performance पनि हुन्छ नि त्यस्तो खतमै भयो भने एउटा पनि टिम क्वालिफाई भन्दा for the first time since 1982 I think not a single African team qualified for the second round, which is sad for African football because they've got some big superstars. And plus I think Nigeria was unlucky. They could have drawn the game, but Marcos Rojo now coming back to Argentinaको गेममा one कुरा गर्नु पर्दा भने मेसी फाइनली स्कोर्ड. इट वाज अ भेरी गुड गोल, राइट फुटेड सट. तर त्यो गोलको भन्दाखेरि बनेगाको पास चाहिँ खतरा हो. अर्जेन्टिना फाइनली गट समथिङ राइट विथ बनेगा प्लेइङ एन्ड हि इज द लिङ्क. त्यो पासिङ मिडफिल्डर हुन्छ नि, वान हु क्यान पास द बल, हु क्यान सी रन्स फ्रम मिडफिल्ड. हि इज द वान द्याट क्यान आई थिङ्क बी द लिङ्क बिट्विन अट्याक एन्ड डिफेन्स. Mascherano will hold the play, Banega will see those little passes, he will move, but he gives the ball away, as you can see here. He's playing today in this simulation. 0-0 still, 31 minutes FIFA time ma. Everything. Messi is getting the Lemar starting for France. Another player that's moved to Atletico Madrid, coming back to Argentina. The game एकदम first half I thought Messi ले गोल हानेपछि Argentina were starting to look a little more energetic, and then अलिकति second goal हान्न सक्छ भनेको Di Maria was giving his all. And then first half I think he played decent. Second half I think the penalty, the VAR controversy थियो. मोजेसले राम्रो गोल हान्यो, Chelsea represent on the Moses. अनि गोल हानेपछि अलिकति हुन्छ नि घट्यो. नाइजेरिया वर द बेटर टिम. अनि त्यो अर्को पेनल्टी साउट त्यो इगालो, आई थिङ्क नट डेलिबरेट ह्यान्ड बल, भिआर अनदर डिस्प्युटेबल टपिक. बट एन्ड देन लास्ट मिनटमा रोहोले कस्तो राम्रो फिनिस हानेको डिफेन्डरको नाताले हुन्छ नि. रोहो त्यो फर्स्ट टाइम सट बटम कर्नरमा उसले लास्ट वर्ल्ड कपमा पनि नाइजेरियासँग हेरेर हानेको थियो. आई थिङ्क रोहो प्यासनेट प्लेयर हुन्छ नि. आई थिङ्क गिभ्स इट इज अल एन्ड वी नी एन्ड अर्जेन्टिना आई मिन वी अर्जेन्टिना आई थिङ्क as a fan, Rojo, we need players. We भन्दा like Argentina needs players like Rojo हुन्छ नि, that plays for the shirt. And another man who plays for the shirt, Diego Maradona हुन्छ नि. कस्तो खालको मजाको क्यारेक्टर के हुन्छ नि. मान्छेले जति क्रिटिसाइज गरे पनि मलाई चाहिँ म्याराडोना रमाइलो लाग्छ हुन्छ नि. त्यो कस्तो खालको हाई अन लाइफ. मैले एउटा त्यो पढाएको थिएँ बिबिसीमा, उसको पुरानो एजेन्टको कोट ल्याएर त्यहाँ होइन, म्याराडोना इन्जोयज लाइफ, इज अलवेज हाई अन लाइफ भनेको थियो क्या. And that when he is high on life, he makes himself look stupid. Everybody's been criticizing Maradona हुन्छ नि. त्यो फर्स्टमा चाहिँ त नाइजेरियन क्रिटिसिजम पुरै नाच्यो होइन. अनि त्यो फर्स्ट हाफमा त्यो गोल हानेपछि सेलिब्रेसन हुन्छ नि, ओभर द टप पुरै भगवान्लाई देखेर हुन्छ नि. त्यो बेला पुरै त्यो हल्ला चाहिँ को खाएर आएको थियो भनेर भन्थ्यो होइन, अन्डर द इन्फ्लुएन्स जस्तो त्यो. तर हुन्छ नि हिज बिन लाइक द्याट. म चाहिँ त्यो मनपर्छ नि त्यस्तो अलिक प्यासन देखाएको. फर्स्ट गेममा पनि हुन्छ नि, आइसल्यान्ड पछि गेम सकेपछि पुरै हुन्छ नि ढाड ठड्काएर कसलाई हेरेर हामी अर्जेन्टिना हो भनेर भनेको थियो. अनि हिज द कमेन्ट्स इज बिन मेकिङ इज अल्सो हुन्छ नि, त्यो कसैले गर्न सक्दैन त्यस्तो लभ. र आई मिन सपोर्ट अफ द्याट गाई हुन्छ नि. त्यो द वे हि वान द वर्ल्ड कप इन 86, नो बडी हुन्छ नि, वान म्यान टिम, एभ्री गेम प्रोडक्टिभ, यातिर गोल एन्ड असिस्ट. त्यो अर्जेन्टिना एन्ड प्लेड थ्रु हिम. नाउ आई थिङ्क मेसी इज अ लिटल बिट लेस involved in terms of how it goes, how he handles like Maradona. All your first half भएको सकेको छ, second half will going like Maradona, but I think he'll get there. I hope Argentina learn a lesson from this Nigeria game and take it
and move a level up. I hope Sampaoli does well. He needs to start Dybala, please. We need to start Dybala. I think Dybala will create chances for Messi, because as Messi, three people will mark. As soon as Messi gets the ball, three people are going to be around him. But if you play Dybala, he has that same ability as Messi, and he can create space for others. त्यही हो मेरो अर्जेन्टिनाको बारेमा कमेन्ट. Good for them. I think it's good for the South American team to qualify. I think Colombia qualified, Brazil qualified, Argentina qualified. What was the other? I don't know. Brazil, Argentina, Colombia. Peru missed out. Very unlucky. They won their last game. Good for them. Guerrero scored, and they deserved to win that game after the performances. And this was Germany got knocked out. The one comment about that game was Kantipur हेर्नु नभएको थियो भने. I didn't agree with one of the comments the TV presenter said, like Muller needs to retire, Ozil needs to retire, Kroos needs to retire. I think that's a little bit harsh. अलिकति harsh भयो त्यो जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ. These are the same bunch of players that have won the World Cup, and these are the same. Kroos is the same player that won the game against Sweden. I think it's very early to say you need to retire. That's the comment say मेरो विचारमा, but I think he has his own views. The man at Kantipur, Aman Pratap, who has done a good job, has a space of knowledge about football that he अब तपाईँले अर्को पण्डित त्यहाँ कोही अरू मान्छे आएर बोलेको छ र अमन प्रतापजीको एनालिसिस सुन्नु भने you can see the difference. He's got some knowledge, he knows what's going on. त्यो भइरहेको छ. And another thing I want to talk about today is the next phase, the knockout phases, where it gets really interesting. Argentina France is the game to watch. Those are the most anticipated tie of the knockout phases. Uruguay Portugal is also a big game. So Uruguay haven't conceded a single goal in this tournament. The defense is so strong. It's एकदम solid and defensively. Pagari, Cavani and Suarez, they scored against Russia. Russia got thrashed in their last game. I think they lived on that high. A chance for Argentina there. They lived on that high from that first game. That carried on to the second game, but the third game was a little too tough for them. They could have taken advantage. Uruguay changed the system. They played three at the back. No Gimenez. मेरो FIFA fantasy में Gimenez रहेको Gimenez नै खेलाएन ब्रोले. Harry Kane रहेको Harry Kane नै खेलाएन साउथगेटले. अनि हारिहाल्छ नि. क्याप्टेन थियो जिरो. ठुलो जिरो भयो फ्यान्टेसीमा. तर यस्तो लास्ट गेम हुन्छ नि त्यो Uruguay र Portugal, good game. Suarez, Ronaldo, Cavani, all these factors come into play. How will they play? Will it become a dull game? Will it become interesting? Change from Argentina. 62 minutes gone here. This is Leandro Paredes. Who the hell is that? No, that's Lucas Biglia. Sorry, FIFA को face trick अलिकति राम्रो बनाउनु पर्यो. Biglia त खतरा बनाउनु पर्यो. ल्यान्ड कस्तो इम्प्रुभ गरेछ. अनि त्यसपछि another team. Okay, let's go group by group. हेर्दाखेरि first group त Uruguay र Russia गयो. Second group बाट obvious Portugal र Spain. हो त Portugal र Spain को अर्को कहानी छ त्यो. Portugal versus Iran, and this was Spain versus Morocco. What a game. हुन्छ नि दुईटा गेम. We feel very sorry for Iran. I say Iran and Japan are probably the best two squads from the World Cup. This is a chance for France. Oh, the माथि दिनु पनि तल दियो उहाँले. Giroud. Iran has the best squad in the Iran and Japan probably tied for the best squad. Results in Japan of course improved, but the performance, oh what a save. Armani नाम पनि होइन अर्मानी. अब पर्फर्मेन्स पनि अब लुगा पनि अर्मानी होला, जर्सी पनि अर्मानी लगाउन होला हैन. The Aguero coming on from Higuain. Damn, here we go. अनि Iran best squad to Spainसँगको गेम अनि Portugalसँगको गेम. That guy, the goalkeeper, who looks like, if you watch a little bit of Indian football, the Indian goalkeeper is Gurpreet Singh. त्यस्तो छ त्यसको मुख. And he has got a fantastic story. And he was a homeless. I think he was a nomad. I think 2 or 3 years ago, and after he chose football, and after 2 or 3 years of struggle, he made it to the national team. And that's some dedication and to willpower. When you're a nomad, so you're traveling every day. You don't know what you'll eat next. You don't know where you sleep. It's very unpredictable. And to come from that, the mental toughness that you had is absolutely amazing. And he saved a penalty from Ronaldo. How lucky is that guy? I hope he gets a good club. He's done really well. And credit to Iran. They played really well. To last World Cup moment, defensive. The defense is really good. And they conceded like
couple of goals in qualifying, which is really, really unheard of in terms of qualifying, and they've been really strong. And now they've added that the attacking dimension. Then go forward, Sardar Azmoun, known as the Iranian Messi, plays in Rumin Kazan, very highly rated prospect who actually retired from football at the age of 23. त्यसको रेकर्ड पनि एकदम राम्रै छ हुन्छ नि 23 गेम्समा 13 goals हो कि 23 goals in 33 games जस्तै हो होइन. And he's retired because he got threats for not playing well, and his grandmother got sick from listening to those threats. Now that is really, really, you feel really sorry for that kind of behavior from fans. अर्को यस्तै इन्सिडेन्ट Durmaz of Sweden got the same kind of threats. Last minute I watched that game against Sweden Germany, another emotional draining emotional तपाईँ त्यो दुईटाको टिमको फ्यान हो भने हुन्छ नि तिम्रो it takes some life out of you. Oh, Messi beats with that Cristiano Hernandez. Oh, Messi fails just like he's done in this World Cup. Whoop. And त्यसपछि त्यो त्यसको स्टोरी चाहिँ अति स्याडै हो, एकदम अलिकति माया लाग्दो छ. सतार अजमुन हुन्छ रिटायर एट द एज अफ 23 हुन्छ नि, कस्तो एउटा वर्ल्ड अफ पोटेन्सियल इरानलाई त्यो ल्याउन सक्छ होइन त्यो लेभलमा. अब इरान निड्स प्लेयर्स लाइक हिम, तर जुन द फ्यान्स पनि अलिकति समटाइम्स हुन्छ नि टु मच हुन्छ प्लेयरको अनुसार हुन्छ नि. फ्यान पनि अब आफ्नै पर्सपेक्टिभमा त्यो बेला चाहिँ अलिकति त्यो होला. खतरा रेकर्ड थियो क्वालिफाइङमा गोल्स होइन, गोल खतरा हानेर रहेछ र वर्ल्ड कपमा चाहिँ 3 गेमै गोल नहानेर अब यस्तो पनि खेल्छन् कहीँ होइन, त्यो हान्नु नि त्यहाँ. द्याट्स फिफा फर यु. हामी यहाँ एक्स्ट्रा टाइम जान सक्छौँ यो गेममा. त्यही हुन्छ. सदार अजमुनको स्टोरी एकदम स्याड छ. अर्को प्लेयर छ अली रेजा जहानाबाक्स, त्यो चाहिँ मेरो फेभरेट प्लेयर होइन, त्यसको नामै खतरा छ, अली रेजा जहानाबाक्स. र त्यसको पनि अनदर फर्स्ट एसियन टु एभर बी अ टप स्कोरर इन युरोपियन लिग. द फर्स्ट एसियन. ही प्लेज इन आई थिङ्क आजै डाल्कमारमा खेल्छ अनि ही टप्ड द एरेडिभिजी 21 goals and the first Asian to do that. And bloody Carlos Queiroz plays him on the wing होइन, त्यस्तो कहाँ हुन्छ. Iranian gave it their all. When they played the combination in the front between the 3 players, and they got the captain Safi, long throw specialists. Action Dejaga छ त्यो पहिला वुल्सबर्गमा खेल्थ्यो, त्यो बुढो एउटा दारीवाला छ. अनि अर्को लास्ट वर्ल्ड कपमा एउटा रेजा गोजेनाजाद भन्ने थियो, चार्टन एथलेटिकमा खेल्थ्यो, त्यो पनि हाई टप प्लेयर थियो हुन्छ नि. He actually scored in the last game of the World Cup, I think. But now they've got some players that play in the big leagues. ल यो फुल टाइम भएको छ. Coming back to this simulation game, we're going to extra time now. Damn, France Argentina extra time पुग्छ. मेरो प्रेडिक्सन चाहिँ एक्स्ट्रा टाइममा अर्जेन्टिनाले पेनल्टीमा जित्छ भनेर अस्तिदेखि भनिरहेको. तपाईँहरूले गेम हेरेर त्यही भयो भने हुन्छ नि, डोन्ट ब्लेम मी. हो गेम हेरेर गरे हो भनेर पहिले खेलिसक्यो मैले के गरेको छु त्यस्तो. अनि त्यसपछि के इरानको कुरा थियो, पोर्चुगल र स्पेन they qualified. Another game, coming back to the Portugal Spain game, there was a very dubious decision to game. I remember Iran scored at the end, but before that they had they had a goal disallowed because of offside, and it was rightly correct. I forgot I think the defender touched the ball and it went to the Iranian player. I don't know what, something happened, but Iran played really well in that game. They took Portugal to the limit, and they took even Spain to the limit. They played they've been really unlucky. There have been some really unlucky teams in this World Cup, and including Morocco. Morocco have played really well. Their coach Hervé Renard, who is an African football man, French coach or two-3 expert. Just the youth coach expert. I saw him at the African Nations Cup. I think he's the most handsome coach in all the World Cup, Hervé Renard. If you don't agree, post. If you don't agree, post who is your handsome coach. Peruko पनि छ, Ricardo Gareca was also some. He's got some looks, but I'm not the one to comment on it. But for me, Hervé Renard is the most good-looking coach in the World Cup. त्यस्तै गरेर Morocco पनि, I think he took Spain a last-minute Iago Aspas goal, and Aspas scores always at the end. He scored against England once in Wembley at the end. He took a back heel, and that was also dubious. Morocco पनि राम्रो team हो. They didn't take Boufal to the World Cup, which is a little bit sad considering the talent. But Amrabat, they had Adel Tarap once. Remember Adel Tarap, so talented. Mehdi Benatia didn't play. Manuel da Costa, I think he's a Portuguese, played in Morocco. Amrabat brothers, Arko Amrabat भन्छ. Belhanda छ, पहिला मोन्पेलियरमा लिग जित्दा फेरि जिरोसँग त्यही त्यो प्ले मेकर. अनि अर्को बुसाफा भन्ने छ, फेनेरबाचेमा खेल्थ्यो होइन. Belhanda, Busafa, very talented players. Ziyech of I plays in the Dutch league. I don't know, Ajax we can have to एकदम talented छ. First half of extra time is done.
Now we move on to second half extra time. So my predictions is getting nearer. र त्यो गेम पनि 2-2 भएको थियो होइन. एन्ड एक्चुअली द गाई हु स्कोर द सेकेन्ड गोल एल समथिङ आउट जम्प सर्जियो रामोस. त्यसपछि अनि मिम्सहरू कमिङ आउट हुन्छ नि. यु डोन्ट सी पिपल आउट जम्पिङ रामोस, तर वे आउट जम्प सर्जियो रामोस हुन्छ. त्यो एमेचर बनाइदिएको रामोसलाई. त्यो चाहिँ मलाई रमाइलो भयो. ग्रुप बी त्यही त. ग्रुप सीमा को छ फेरि यार, म बिर्सिहाल्छु, इन्टरनेट पनि छैन होइन. पोर्चुगल, स्पेन, ग्रुप सी, अर्जेन्टिनाहरू यसरी हेरौँ न त. टिम्स क्वालिफाइड फर द वर्ल्ड कप. युरुग्वाई, पोर्चुगल, स्पेन, ग्रुप सी इन्टरनेट पनि छैन होइन. ओके, लेट्स जुन टिम आउँछ मेरो टप अफ द हेड. अर्जेन्टिनाको ग्रुपमा अर्जेन्टिना र ओके लेट्स सी फ्रान्स होइन. फ्रान्स र को क्वालिफाई भएको थियो? डेनमार्क क्वालिफाइड. त्यसपछि फ्रान्स, अस्ट्रेलिया, पेरू. डेनमार्क क्वालिफाइड. डेनमार्क त लास्ट गेम बोरिङ 0-0 ड्र थियो फ्रान्ससँग. अन्त फ्रान्स हेभन्ट बिन लिभिङ अप द्याट एक्सपेक्टेसन. जसरी तिनीहरूको फ्रन्ट लाइन चाहिँ त्यसरी खेल्न सकेको छैन. बट दे विल विनिङ गेम्स. द्याट्स द थिङ. बट द टेस्ट इज अगेन्स्ट अर्जेन्टिना. आई थिङ्क फ्रान्स आर द फेभरेट्स फर द्याट गेम, बट वी नेभर नो वाट ह्यापन्स. डेनमार्क मेड इट थ्रु द राउन्ड 16. गुड फर देम. तिनीहरूले they collected 5 points, 3 in the first game. They beat Peru, very lucky game. They drew against Australia and they drew against France. They've got some decent players. Yusuf Poulsen, Christian Eriksen, of course. That game against Australia, first game, the volumes into. Oh, what a save, Loris. Hugo Loris with a good save. 5 minutes back, it's a FIFA timer. Penalty pugnalai. New game. I think the shot from Messi. Oh, Messi missing. अहिलेसम्म नाइजेरिया त त्यस्तै एङ्गलबाट गोल हान्छ, अहिले चाहिँ मिस गर्छस्. अनि त्यसपछि अर्जेन्टिनाको, डेनमार्क र फ्रान्स आई थिङ्क डिजर्भ. पेरुले च्यालेन्ज गर्थ्यो. अस्ट्रेलियाको टिम पनि नट ब्याड हुन्छ नि. फर्मर अस्ट्रेलियाको कोच आन्द्रे पोस्टेकोग्लु ग्लु के हो नाम, हि निड्स त्यो अस्ट्रेलियाको एउटा मेन्टालिटी, के अरे इन्फेरियर मेन्टालिटी निकाल्नुपर्छ भन्ने कुरा गरिरहेको थियो हुन्छ नि. इन्फेरियर मेन्टालिटी. बेस्ट फिनिस अफ कोर्स 2006 वर्ल्ड कप. त्यो भेरी गुड बन्च अफ प्लेयर्स त्यो बेला. मार्क भिडुका थियो होइन, टल, अलिकति स्ट्रङ फरवर्ड हुन्छ नि, अलिकति ज्याक खतरा गोल हान्ने. टिम केहिल थियो त्यो बेला, भर्खरको एभर्टनमा गएको थियो. मार्क ब्रेसियानो थियो, तालो मिडफिल्डर, सेन्टर मिडफिल्डर. लुकस नील थियो त्यो बेला, राइट ब्याक हुन्छ नि. मार्क स्वाचर किपर थियो. भेरी डिसेन्ट बन्च अफ प्लेयर्स. ब्रेट एमर्टन, ह्यारी क्युल खतरा विङ्गर, लिड्सबाट थियो अनि लिभरपुलमा थियो. सो देयर गट सम रियली गुड प्लेयर्स. लुकस नील अलरेडी टोल्ड यु अबाउट हिम. अहिले पनि डिसेन्ट छ. एरोन मोय फर स्टार प्लेयर छ. त्यसपछि देव गट टम रजिच, सेल्टिकमा खेल्छ. म्याट रायन, ब्राइटन गोलकिपर. सो बट त्यो अट्याकिङ एफिसियन्सी भएन नि. यो अट्याकर दे प्लेमा यु त्यो फिनिसिङ आई थिङ्क दे मोस्टली द एबिलिटी टु विन गेम्स हुन्छ नि यस्तो बेला. द्याट डिडन्ट ह्यापन. द कोच बर्ट भ्यान मार्क आई थिङ्क इज अ डिसेन्ट कोच. नेदरल्यान्ड्सलाई फाइनल लगेर यसै गरी पेनल्टी सुट आउटमा गइरहेको छौँ यो गेममा. अर्जेन्टिना भर्सेस फ्रान्स. ल फर्स्ट पेनल्टी ओलिभियर जिरुड भर्सेस फ्राङ्को अर्मानी. के हुन्छ ल यो स्लो रनअप, यो कस्तो आँडे देखिने कि. ओ ड्याम, म त पेनल्टी खतरा हानेर टप कर्नरमा. त्यस्तो कहाँ रियल लाइफमा त गाह्रै हुन्छ नि ब्रो. अगुएर फर्स्ट पेनल्टी. ओ लक्की यार, के भनेको थियो त. टेम्बेले सेकेन्ड. नाइस. पोस्टमा छोराभित्र गएको छ. यसै गरी एन्जो पेरेज आएका छन्. आई डोन्ट नो वाइ साम्पाउले लभ्स पेरेज. हि प्लेड पेरेज अल्सो. पेरेजले स्टार्टर छ अलिकति. गुड पेनल्टी राइट इन द कर्नर. नो चान्स फर द किपर. आन्तोन ग्रिजमान to make it 3-2 for France. Griezmann, oh, Panenka, cheeky, Griezmann, cheeky. Don't bottom corner. Messi, here we go. Messi le penalty Hansen. Argentina lai. No, Loris only also देखेको त त्यसमा. Good penalty though, bottom corner. Mbappe. Talent. Mbappe rolls it down the middle. Beautiful penalty. Armani dove. Lucas Biglia came off the bench. Biglia stutters. Oh, he's missed it. Crossbar. Post malaira bahira aeko cha. It didn't go inside. Oh, Umtiti beast. Umtiti le हान्यो भने जित्छ जस्तो लाग्यो मलाई फ्रान्सले. हेरौँ उम्टिटी. Oh, what a save अर्मानी. राम्रो कस्तो अलिकति आँडे पाँडे तरिकाले हाल्ने थियो उम्टिटीले. ल अब यो फ्रान्सलाई पेनल्टी रोक्नुपर्छ. आई थिङ्क एभर बनेगा who has had a decent tournament हुन्छ नि. बनेगा
Beautiful penalty. Loris के पनि गरेन के गरे plays Matuidi we start all over again. Matuidiलाई विङमा खेला थियो यार. I think that second game हो कि first game मा. Matuidi lucky Armaniको खुट्टाले रोकेको छ. He didn't give his all in the dive हुन्छ नि. Marcus Rojo. कति कुरा गर्ने यार मार्कस रोजोको चर्चा परिचर्चा भइरहेको छ रोजो. Can he score? Yes, Argentina win. Damn, मैले भनेको थिएँ पेनाल्टीमा जित्थ्यो भनेर पेनाल्टीमै जित्यो. अचम्म लाग्यो यो गेम. Rojo wins in this FIFA simulator and goes on to the quarterfinals. Amazing. And where he will play the winner of Uruguay against Portugal. Now, if Portugal win, it's going to be a Messi and Ronaldo game. So, two polarizing figures, best players in the world, competing in the biggest competition in the world. FIFA World Cup, Messi versus Ronaldo dream. Okay, so I think how that game will be probably had so many views. यति धेरै मान्छेले हेर्छ त्यो गेम हुन्छ नि त्यो रेकर्ड तोड्न सक्छ है त्यो गेम. That has the potential to live up the expectation. Might not live up. अब यसपछि हामी सेकेन्ड गेममा गइरहेको छौँ. Second round of 16 game, Uruguay versus Portugal from the Rostov-Don Arena. Rostov Arena. This is actually the time and the stadium are exactly हामीले त्यही राखेको छ जुन छ टाइम पनि exactly local time on 9 PM Russia. The same stadium as well. So we start this game and I'm going to return back to the talking that you might not like. So if you don't like what I'm talking, just watch the game and do something or eat. I don't know. Uruguay fans. त्यो कुरा गर्दा Argentina र Nigeria को गेम Argentina not Nigeria को थियो second and Croatia and of course Croatia, what a team. Croatia are my dark horses. If you look at their team, every single individual plays in a big club. People say Belgium are the next team to break. Croatia have been the next team to break for a long time. 1998 ko performance they finished third. Davor Suker to team ma I think Dado Pirso पनि थियो त्यो टिममा. They had some really good players in the team that finished. I think some guy, I think Suker finished top scorer. And this was the team हेरेर जानुहोस् they're not that bad. राम्रो टिम छ अहिलेको टिम हेर्नुहोस् तपाईँ गोलकिपर देखि ड्यानियल सुबासिच मोनेकोमा खेल्छ हैन राम्रो गोलकिपर. राइट ब्याक सिमिन भर्सालिको राइट एथलेटिको मड्रिडको राइट ब्याक टफ राइट ब्याक हुन्छ नि. अब if he plays in एथलेटिको the defensive awareness हुन्छ नि त्यो डिफेन्सिभ अलिकति यस्तो ताकत स्ट्रङ के हुन्छ नि एट द ब्याक. यु डोन्ट वान्ट टु कन्सिड द गोल, यु प्ले फर द्याट सर्ट त्यस्तो खालको प्लेयर. बिचमा लभरेन भन्ने बित्तिकै मलाई हाँस उठिहाल्छ हुन्छ नि. ससेप्टेबल टु मिस्टेक्स बट स्टिल डिसेन्ट डिफेन्डर. डोमिनिक भिडा गुड डिफेन्डर. चर्लुका पनि छ तिनीहरूकोमा हुन्छ नि भेटरन चर्लुका द भेटरन चर्लुका. पहिला स्पर्सको डिफेन्डर अहिले पनि बुढो भइसक्यो तर स्टिल रिलायबल. I think left back they got Strinic of Inter Milan, another decent defender who can come forward at times, attack, so the good defense. Modric, Rakitic, about the धेरै त भन्नु पर्दैन, one of the best pairings in European game in the world I think. Then the front three Croatia ले कसरी खेल्छ भने त्यो स्ट्राइकरहरु छन् तिनीहरुकोमा दुईटा प्लेयरको नाम लिन मिल्छ. Ante Rebic and Andre Kramaric. Kramaric was at Leicester. Rebic, I think, is a pure striker. Now, he sometimes plays Rebic in behind the centre forward or sometimes in the wing. He does the same for Kramaric. Last year, Kramaric played centre forward, I think. So, I think these two are very talented. They play in the Bundesliga, Rebic and Kramaric, I think. Rebic, we saw his technique in the second goal. The first goal against Croatia. First goal for Croatia against Argentina. I didn't expect him to shoot that well. And then we have Kramaric. Leicester Mateo, very technically gifted, I think. He's done well since he's gone to the Bundesliga. Can play a certain position. I think he plays at Hoffenheim. He can't help it. And then Ivan Perisic. The Perisic the savage. मलाई त Perisic हुन्छ नि beast लाग्छ हैन मान्छे. Left side मा खेल्छ हैन. He's got that left foot कस्तो खतरा left foot. Finishing ability खतरा लाग्छ मलाई. And direct. He's a very direct player. Will take on you. Good crossing ability, striking, pure striker of the ball. Akadi got Mario Mandzukic. He's a very good striker. I think he's been underrated in the last 2 seasons, but I think Mandzukic is a very good striker. Will get you 20 goals a season if he's given the right service. The Bayern Munich ma dekhayo त्यसले. त्योभन्दा अगाडि I think Atletico त्यस्तो देखाउँछ. Wolfsburg he did okay. That's why he got the big move. They're a very good side, Croatia, for me, and they've lived up 3 wins in a row. I think
most of the teams haven't been able to accomplish that. They're one of those teams. And Uruguay ले गरेर 3टा जित 3 गेममा 3 wins. They've done it. They conceded though, but still they managed to win all 3 games. And Argentina barely, and we've already talked about it, just got through. They needed that Messi goal. They needed a little bit of lift, I think. Lift थियो. And one of the things that one of the analysts were talking about was the move from the nurse need to play basics now. पहिला त second game how they changed the system of how Sampaoli used to like to play, it didn't work. It खत्तमै थियो. They didn't play well. Messi was so isolated, and you revolve around your best players, and the team didn't revolve around Messi. Second game, what he did, he came back to basics, played 4 at the back, and 2 defensive midfielders, Messi behind the striker, 2 wingers and 1 center forward. Push the fullbacks up, and then give support, and then use Messi right behind the striker. He'll space create गर्छ किनकि he'll attract defenders, and then you can release the players. It worked up to only a certain extent. Croatia, Argentina छ, त्यसपछि अर्को को छ अर्कोमा पोर्चुगल, स्पेन, जर्मनीको ग्रुपमा हेर्नु पर्दा को क्वालिफाई, स्विडन क्वालिफाई, आई थिंक स्विडन टप द ग्रुप, and then Mexico made it. हुन्छ नि Mexico is also one of the dark horses, another good team. हुन्छ नि they play the way they play, the quick passes, हुन्छ नि the front men are very, their connections छ के. The front men have Vela, Hernandez, they've also got Irving Lozano, a star of breakout star, हुन्छ नि गोल हानेको मेक्सिकोसँग. Giovanni Dos Santos on the bench, Jonathan Dos Santos, Oribe Peralta चाहिँ मेरो साथी थियो, मेक्सिकन साथी. हुन्छ नि he used to play in the club that Oribe Peralta used to play, and त्यो गोल हान्ने बित्तिकै Oribe Peralta भन्थ्यो रे. त्यो गुड स्ट्राइकर हुन्छ नि पेराल्टा. मार्को फाबियान त्यो फ्र्याङ्कफर्टमा खेल्ने भेरी गुड लेफ्ट फुट, त्यो पनि छ. मिडफिल्ड चाहिँ एकदम बवाल छ. हाई प्रेस हेक्टर हरेरा, आन्द्रेस गुर्तादो, अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ मिगल लायुन. भेरी टेलिप्याथिक कनेक्सन के, कहाँ छ के छ यति धेरैको लागि खेलिसक्यो यिनीहरू होइन. लास्ट वर्ल्ड कपमा पनि यिनीहरू थियो मिडफिल्ड, कन्फेडरेसन कपमा पनि यिनीहरू थियो. सो दे नो, अनि दे भेरी टेक्निकली भेरी प्रोफेसनल प्लेयर्स. स्विडन मेक्सिको भइहाल्यो होइन. स्विडन अल्सो who needs Zlatan होइन. They've got some good players. Forsberg, Guidetti छ बेन्चमा, मार्कस बर्ग डिसेन्ट स्ट्राइकर. ओला तोइभोनेन एकजमाना भेरी हट प्रस्पेक्ट थियो. इमेल फर्स्टबर्ग भइहाल्यो. ग्रान्डफेस्ट हुन्छ बुढो हेर्दाखेरि नै कसको हुन्छ हजुरबाउ जस्तो देखिन्छ. स्कोर 2 goals in the World Cup, मोर देन मेसी. सो टकिङ अबाउट द्याट, स्विडन मेक्सिको छ. अर्को को छ जर्मनीको ग्रुप, त्यही साउथ कोरिया भएको ग्रुप थियो. कोरिया डिड रियली वेल इन द लास्ट गेम, त्यही भन्नु पर्थ्यो. त्यसपछि वी गट जापानको ग्रुप जहाँ एकदम हँसाउने तरिकाले आउट भयो सेनेगल. त्यसपछि इङ्ल्यान्ड र बेल्जियम हो. इङ्ल्यान्ड एन्ड बेल्जियम मेड इट टप. इङ्ल्यान्ड केम सेकेन्ड. द्याट इज टुनिसियाले जित्यो पानामालाई कम ब्याक लास्ट गेम. सो द्याट इज ओन्ली बिन आई थिङ्क 1-0 ड्र फ्रान्स र डेनमार्क. त्यही जस्तो लाग्यो मलाई, विच इज रियली गुड. दिस वर्ल्ड कप हेज बिन अनदर पोइन्ट द्याट आई लाइक टु ब्रिङ अप. दिस वर्ल्ड कप हेज बिन वान अफ द बेस्ट वर्ल्ड कप्स. मैले अहिलेसम्म 2006 देखि राम्रोसित हेर्न थालेको. 2010, 2014, 2018, 2006 वाज फर्स्ट वर्ल्ड कप भएपछि त्यो फर्स्ट वर्ल्ड कप रमाइलो हारेको हुन्छ क्या, हुन्छ नि. अनि आई थिङ्क मेरो लागि चाहिँ त्यो फर्स्ट वर्ल्ड कप वाज अलवेज माई बेस्ट वर्ल्ड कप. त्यो फर्स्ट ओपनिङ गेम कस्तो खतरा थियो यार. जर्मनी र कोस्टारिकाको 3-2 हो कि 4-2 भएको थियो होइन. त्यो फर्स्ट गोल टर्स्टन फ्रिङ्क्स कहाँबाट हानेको थियो त्यो हुन्छ. ओपनिङ सेरेमनीको त्यो हुन्छ नि, त्यो रमाइलो कस्तो खतरा लागेको थियो मलाई. अनि त्यसपछि त्यो ड्रामा हुन्छ. पछि त्यो ब्राजिलको टिम 2002मा पनि अलिअलि हेरेको थियो, तर 2006 त्यो डिटेलमा हेरेको थाहा थिएन. 2002मा आई स्टिल रिमेम्बर रोनाल्डिनो रिभाल्डो थियो कि. 6मा चाहिँ रोनाल्डिनो र रोनाल्डो थियो. आई थट ब्राजिल वाज गोना विन द वर्ल्ड कप. त्यो बेला म अर्जेन्टिना फ्यान कब भयो भने when Argentina scored that goal against Serbia, त 35 passes भएको गोल छ त्यहाँ काम्बियासोले लास्टमा. त्यो अनि पिपल से ठिकै टाका होइन. त्यही बेला कस्तो खतरा खेल्थ्यो त्यो अर्जेन्टिनाको टिम, वान अफ द बेस्ट टिम्स होइन. मेसी भर्खरको थियो, 18 वर्षको थियो, क्रेस्पो थियो होइन, प्राइम फर्म. साभियोला, रिकेल्मी त प्ले मेकर चाहिँ कस्तो खतरा थियो यार. त्यहीँ टक्क एक ठाउँमा बसेर टुक 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 पास दिन्थ्यो. सोरिन लेफ्ट ब्याक हुन्छ नि, आई थिङ्क जानेटी वाज देयर, रोबर्टो आयाला थियो, भेरी टफ डिफेन्डर. म्याक्सी रोड्रिगेसको गोल होइन, त्यो रमाइलो थियो. 2010 वर्ल्ड कप वाज ओके हुन्छ नि. त्यो जुन पछि अलिक मच्योर फुटबल फ्यान, अलिक फुटबल बुझ्दै आएपछि फ्यान्स हुन्छ नि कस्तो हुँदो रहेछ आफ्टर लिसनिङ. ओ आन्द्रे सिल्भा चान्स
हाफ टाइम अगाडि निल छ अझै मुस्लेराले रोकेका छन् आन्द्रे सिल्भा गुड प्लेयर 2010 वर्ल्ड कप ठिकै थियो 14 ब्राजिलमा टु मच आई थिङ्क हाइप वाज लट अफ हाइप वाज देयर फर्स्ट गेम वाज गुड आई थिङ्क क्रोएसिया डिडन्ट डिजर्भ टु लुज द्याट गेम इन्डिभिजुअल मिस्टेक्सले गर्दा पनि हारेको 18 त अहिले त अलि बबाले जस्तो सक्स हुन्छ नि मोमेन्ट्स गोल्स हुन्छ नि कस्तो कस्तो छ टिम्स द्याट आर सपोज टु विन डोन्ट विन टिम्स द्याट आर नट सपोज टु विन त्यस्तो खालको सिचुएसन छ एन्ड अलिकति यु सी स्मल टिम यु सी टिम्स द्याट आर नट हुन्छ नि नसुनेको स्विजरल्यान्ड क्रोएसिया फर एक्जाम्पल युरुग्वाई रसिया Denmark, teams like these are coming up. Colombia, impressed again. Japan made it through, so good thing for the World Cup. And रमाइलो भइरहेको छ र अर्को कुरा सेकेन्ड हाफ सुरु हुन्छ र अर्को कुरा गर्न मन लाग्थ्यो मलाई यो चाहिँ एउटा टिम हुन्छ नि टिमको लाइफ साइकल अफ सक्सेस भनेर म यसको थ्योरी बनाएको छु कि एउटा लाइफ साइकल हुँदो रहेछ क्या टिमको फर एक्जाम्पल अहिले जर्मन टिम लिउँ होइन जर्मन टिम let's look at their record from 1998 because okay के भयो जर्मन टिमको भन्दाखेरि they won the World Cup in 2014 है they won the World Cup in 2014 2010 मा they finished semi-final I think they finished third 2006 मा they went to the semi-finals I think they finished third again 2 मा final 1998 मा they reached the quarter finals है 1994 मा I think quarter finals again they lost to Bulgaria 1990 मा winner 2018 knocked out in the group stages. So and this is a theory that is debatable. तपाईहरुले डिबेट गर्न सक्नुहुन्छ तर एउटा टिमको एउटा लाइफ साइकल हुन्छ कि you cannot always reach the quarter finals and semi finals of the World Cup every single time हुन्छ नि there comes a time where you are humiliated and you don't give that performance and this is that time the last time the Germans reached the besides the semi finals हुन्छ नि semi final नपुगेको बेला भनेको 1998 क्वार्टर फाइनल्स एन्ड द्याट वाजन्ट अ गुड पर्फर्मेन्स 1994 मा दे वर नक्ड आउट बाई हृस्तो स्टोइचकभ बुल्गेरिया है त्यो गोल त्यो तालु एउटा प्लेयर हु वेन्ट अन टु बिकम आई थिङ्क अ मेयर अफ सम बुल्गेरियन सिटी सो दिज टु पर्फर्मेन्स वेरन्ट द हाइलाइट अफ जर्मन टिम हुन्छ नि दे एक्सपेक्टेड टु रिच द सेमी फाइनल्स लुक एट फ्रम देयर दिस इज ओन्ली टकिङ अबाउट द वर्ल्ड कप है मैले युरोपियन च्याम्पियनसिप कन्फेडरेसन कप अरू कुरा गरेको छैन 2002, 2006, 2010, 2014 they reached and last four सम्म पुग्यो कुनै बेला जितेको पनि हो एकचोटि त जितिसक्यो हो 2002 मा द फाइनल देन 18 मा they made it out of the group stage so I think there's a cycle and not a cycle तर हुन्छ नि एउटा फेज हुन्छ कि you stay at the top for a long while then something catches on to you whether it's your coach player selection João Mario's effort Gimenez good block अर्को कुरा पनि भन्न चाहन्छु देयर माइट बी सम सिन्क्रोनाइजेसन प्रब्लम बिट्विन मी एन्ड द गेम हुन्छ नि मैले अलिकति अगाडि भन्नु अलिकति पछाडि भन्नु पनि सक्नुहुन्छ आई थिङ्क दिस कम्स टु लेट बट किप द्याट इन माइन्ड अनि त्यो हुँदो रहेछ के अलिक एउटा टिमको सर्टन फेज अफ सक्सेस हुन्छ अनि त्यसपछि त्यो टिम अलिकति तल जान्छ दे फल एन्ड आई थिङ्क दे मेक इट आउट टिम लाइक जर्मनी सर्टनली मेक इट आउट अनि अर्को टिमले त फेरि डिस्ग्रेस भएको टिम लेट्स गो एट इटलीको बेस्ट इक्जाम्पल छैन फ्रम 1990 हेरौँ 1990 मा आई थिङ्क दे रिच्ड सेमी फाइनल्स दे बिकेम थर्ड 1994 मा दे रिच्ड द फाइनल्स 1998 आई डोन्ट नो वाट दे डिड 1998 I think they didn't do well 2002 I think they were knocked out by South Korea in the round of 16 or in the quarterfinals I like to say round of 16 Spain they knocked out Spain in the quarterfinals I think Suarez goal Uruguay score Luis Suarez wow and I thought this game was gonna end a win by Portugal I think Portugal won मेरो अलिकति बोल्डली प्रेडिक्सन थियो है रोनाल्डोले 4 गोल हान्थ्यो भने मेरो गेममा तर Suarez scores Vamos la Saliste the Uruguayans have taken the lead अनि अब इटलीको जाँदा फेरि 2006 they won it 2010 disgrace group stages 2014 disgrace group stages so this is another pattern तपाईहरु अलिकति इन्कन्सिस्टेन्ट छ यिनीहरुको 1986 they won it in 1982 remember winners so 82 मा winners then 86 I don't know what happened 86 and they got knocked they played Argentina in the group stages that I know I think they didn't maybe they got out of the group semi-finals 1990 they reached the semi-finals 94 final look at this
that 4-year period. In the 1998, what happened? I don't know. 2002, not a success. 6, they won it. Then 10 again. The phase, the Italian team is a very talented team. Before 2006, some very good players. Totti, Panucci, Maldini, Nesta, Inzaghi, Vieri, Camoranesi, Pirlo, भन्नुपर्दा Gattuso, Ambrosini, यस्तो खालको प्लेयर भएको टिम हो. But 2010 पछि the talent began. They're not that famous as those guys. You had who you had Churchy, Alessio Churchy हुन्छ नाम चलेको प्लेयर त त्यस्तो ठुलो प्लेयर पनि हैन. 14 मा they went out, 18 मा त क्वालिफाई पनि भएन के, so they are still trying to figure out. So I think there's a life cycle for every successful team, and this is, I'm talking about the teams that have won the World Cup. अर्को पनि कुरा, Italy has won the World Cup 4 times, Germany have won the World Cup 4 times. Brazil को कुरा गर्दाखेरि I think Brazil को केसमा it's a little bit different. Let's talk about from 1990. मेरो रिसर्च मैले यो कुरा चाहिँ अर्जेन्टिना चाहिँ when they lost to Croatia, मैले यो थ्योरी राखेको के दिमागमा ठ्याक्क आयो. यो कन्ट्रीको एउटा फेज हुन्छ, त्यो फेजमा चाहिँ त्यो खतरा खेल्छ हैन, they reach to the top 4, they even win it, they sustain that success हुन्छ नि, तिनीहरू त्यो सक्सेस सस्टेन गरेर रहन्छन्. Then there comes a time when some कहाँ त ट्विक, कहाँ त स्क्रु हुन्छ नि, टक्क निस्किन्छ के. In the case of Italy हुन्छ नि, their performances, I think the selection 2010 मा the disgrace हुन्छ नि, they were completely taken by surprise. The New Zealand I think they played a draw in the first game. The squad was sold. त्यो बेला Ronaldo's free kick, Musleraलाई टिपानेको छ. र Brazilको केसमा 1990 मा I think they didn't do well in 1990. Quarter final, they were knocked out by Argentina in second round. Maradonaको assist, or I think he scored. 1994 मा they won. 1998 मा finals. 2002 won. Look at this. 2006 look at this now. 2006 मा quarter finals. 2010 मा पनि I think quarter finals. Okay, it's the second round though. 14 मा semi-finals. 18 मा now it's the second round, you know. 1990 मा second round and not playing well. 86 मा also I think they didn't do well. 86 मा 1982 मा पनि also they didn't do well. 78 मा पनि they didn't do well. Look at this. 74 मा पनि they didn't do well. 70 they won. So look at this period. In this from 1974 to 1990, they had some good players in that time. Socrates, I think Rivellino, Falcao भन्ने थियो हैन, Careca, तिनीहरू प्लेयर थियो भन्छ, they're very talented players. And I think Zico 1982 को स्क्वाड हो कि 1986 को स्क्वाड थियो probably the best in Brazilian history भन्छन् के. त त्यो बेला they failed, something didn't happen, something didn't click हुन्छ नि, they didn't get the result. त्यसपछि 1990 पछि हेरौँ, 94 मा they won. 1990 the second round of course. 1994 मा they won हुन्छ नि, I think as Dunga was captain. 1998 finals, the famous Ronaldo को case. 2002 they won. So again they're in that phase. Now 2006 quarterfinals, they lost to France. 2010 that Matt Felipe Melo moment, they lost in the quarterfinals. 2014 everybody remembers the 7-1, and they were not that convincing in 2014. They were one man Neymarले धाने जस्तो थियो के. So Brazil को पनि त्यो बिचको especially 70s and 80s को period मा त्यो phase थियो, they didn't do well. 2006 and 10 quarterfinals मा पुगेको हुन्छ, where when at that time a huge thing, Brazil were favorites, the number 1 team, odds on favorites to win the tournament, because the qualifiers they would be ragdolling everyone. So first finish गरेर आउँथ्यो के. Brazil को केसमा I think we've got time. I'm trying to look at France को केस teams that have won. France, let's do last one. France को केसमा we start from 1998, they won. 2002 first round, I think they didn't even make out of the group stages. Cristiano Ronaldo को हेर्न सक्छौ त्यहाँ. What the hell, Ronaldo, come on, top scorer को लागि हुने हुँदैछ हुँदैन नि. 2006 finals, 10 group stages. 2014 I think the second round we quarterfinals, right? They lost to Germany, I remember. But see, they didn't make it. So it's still an inconsistent group out. 1990 they won. I think 1994 I don't know what happened to them. 1990 I also don't know. 86 I think quarterfinals Platini को पालाको बेला हो यो.
but still that inconsistency in that phase. So they're still struggling to find where they reach the last stage of the tournament consistently. Finals, semi-finals, quarterfinals, one winner. So this is actually my theory. मैले गरेको थिएँ र यसै भन्दैमा हामी लास्टमा पुगेको छौँ. युरुग्वाई पोर्चुगल चान्स फर आन्द्रे सिल्भा के गरे हान्नुपर्ने लुहादे कस्तो किन टच लिएको थियो. द्याट्स फिफा फर यु. अर्को सर्ट भने ब्लक हुन्छ. यसै गरी आई थिङ्क Portugal missed that last opportunity. Come on, Rafael Guerrero has the ball now. He's taking it forward. I think time is gonna go up. William Carvalho, Gelson. That's it. Okay, ladies and gentlemen, that's it. So goodbye. यति भन्दै म पडकास्ट एन्ड गर्न चाहन्छु. आजको एपिसोड तपाईँलाई मन पर्यो भने लाइक गरिदिनु होला, सब्सक्राइब गरिदिनु होला, त्यो नोटिफिकेसन बेल पनि क्लिक गरिदिनु होला, कमेन्ट सेक्सनमा लेखिदिनु होला तपाईँको प्रतिक्रियाहरू, लाइक डिसलाइक सबै गर्नु होला. You're free to do so. So with that, I say goodbye, namaste, tata. That's it.